ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಲಸ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತ, GHS ನಿಜಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ HM. ಏನು ಇವತ್ತು 2 ರೂಮ್ನ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಶಾಲೆಗಳು, 1 ಕಾಲೇಜು, 3 ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದ MLAಗಳವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾಬು ಸರು, ಅಫು ಸರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಚುನಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯವರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹೋಪ್ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಈ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸು ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ರಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಚುನಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್, ಅಫು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲು 750 ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌಲಾನದಲ್ಲಿ 300 ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 200 ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 750 ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿತೀವಿ, ಶ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या का नाबुदो या का नस्तईन। सर ये बॉर्डर है, उधर से चामराजा, इधर से नरसिंह राजा। उसमें नागेंद्र सर, एल नागेंद्र सर MLA सर को बोले थे हमें
यहाँ बच्चा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्लासेस की बहुत सख्त ज़रूरत है घर को। तनवीर सेठ को भी बोले थे हमें, तनवीर सेठ भी 1-2 रूम को, एक किचन रूम को ऑर्डर कर को ही इमीडिएटली अब इनका जब 2 रूम का जो गुदली पूजे हुआ, ये नागेंद्र सर की सरपरस्ती में हो को है, इमीडिएटली काम शुरू करो कर को बोल को ही नागेंद्र सर 2 कमरे का भी 2 भी रूम डमालिश कर को तुम्हें दिया लो, इमीडिएटली नो बन को देती घर को। लैंड आर्मी से ऑर्डर हो को है सोसाइटी, लैंड आर्मी के इंजीनियर, जिम्मेदार, कॉन्ट्रैक्टर सब बैठे आपको गुदली पूजा कर को इमीडिएटली काम स्टार्ट करो कर को बोल को ही सर। कितने रुपए का ग्रांट है सैंक्शन? वो ग्रांट कितने लाख का कर को मालूम नहीं, 2 बड़े बड़े कमरे ये रूम आती, क्लास रूम आती, बड़े बड़े आती, वो ग्रांट कितने का इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रैक्टर आपको काम शुरू करती ना, उनको पूछकर तुम ना इंटीमेशन देते सर। जी सर। सर पहले जो है स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनआर क्षेत्र और चामराजा क्षेत्र का ये बॉर्डर है, क्या दोनों एमएलए का सहयोग से और आपकी वार्ड को ये जमता है, आप तीनों के सहयोग से जो है आप कमेटी के मेंबर भी हैं, इस स्कूल के चेयरमैन हैं, तो आपके सब सहयोग से कितने हद पर गई है स्कूल और इसे क्या इम्प्रूवमेंट करने के ख्यालात हुए सर आप? ये जितना भी इम्प्रूवमेंट देख रही तो मैं इसमें सबसे पहले हमारे अपू साहब का बहुत बड़ा किरदार इसमें रहा, बहुत बड़ी मेहनत, लेकिन जितना भी डेवलप वर्क हो को है ये तनवीर सेठ की निगरानी में हुआ है सर। हमें यहाँ के चेयरमैन नहीं, हमारी निगरानी में तनवीर सेठ, ये पूरा ग्रांट जितना भी डेवलप हो को है ये तनवीर सेठ देखो ही सोसाइटी पूरा ग्रांट। सर आगे यहाँ कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे सर? एक यहाँ पूरे अब जो हेडमास्टर हैं अविनाश डायनामिक हेडमास्टर, सत्याभामा जो आपको यहाँ का एक ऐसी डिसिप्लिन ले लेगा को है, हमें क्या भी इनको तारुफ करा लेने की भी ज़रूरत नहीं, तारुफ करने की भी ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया में इनोज से छा गई। और दूसरा क्या करते पूरे बच्चा को एक डिसिप्लिन, बच्चा को कहते खुद को आना, पढ़ना, होमवर्क ले लेके जाको घर में करना, और यहाँ जो जितना भी जो एक डिसिप्लिन ले ले कहीं सा वो इनको कहता बोले तो भी कम। सत्याभामा जो हमारे HM भैया के निज़ामिया हाई स्कूल के बहुत एक्टिव है सर, उनको सभी हमें एक डायनामिक एक HM कर को बोले तो कम सर वो भी। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हमारे इनको इंचार्ज से अब सीमा मैडम, उन्होंने भी बहुत मेहनत करनी साहब बच्चा के पीछे। इन एक ऐसी टीम बने हैं, एक ऐसी सर्कल बने हैं, एक इतनी अच्छी एक यूनिटी है सर यहाँ हाई स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल के क्या मैडम फसीहा मैडम, उन्होंने सभी दिलो जान से अपने बच्चे समझ को ये बच्चा की बहिबुद्धि के वास्ते बहुत मेहनत करे सर। उनका साथ हमें भी तस्मई होंगे, अप्पू होंगे, आना निगरानी करना। अब देखो पानी की वहाँ तकलीफ पाई करते हैं, अप्पू क्या कर रहे हैं, हमारे वालिद के नाम से एक सिंटेक्स टैंक दे को भेज डाल दूँगा आपको, अब्बू 3 घंटे को तुम ना फोटो मार को भेज दूँगा। ये काम करने का एक जज्बा सर है। अप्पू को यहाँ से क्या भी फ़ायदा नहीं, यहाँ से क्या भी धर्मा नहीं आ रहा, मंजे यहाँ क्या भी धर्मा नहीं आ रहा, बच्चा की बहिबुद्धि के वास्ते जितना भी ये फील्ड वर्क यहाँ का जो ग्राउंड है सर, ये जो कैंपस है इसमें यथा सजाने में हमारे अप्पू का बहुत इसमें किरदार है सर। बरकाता हूँ। आज बता रहे तो 13 तारीख को आज सुबह में जो है हमारे उर्दू सेंट्रल क्लस्टर में यहाँ पर जो निज़ामिया कैंपस है, यहाँ पर आज गुदली पूजे हुई है। यहाँ पर 2 रूम हचुरी रूम सैंक्शन होकर हैं, तो इस मौके पर हमारे महकमे के BO सर, हमारे इस चामराजा क्षेत्र के MLA नागेंद्र सर, BRC सर, यहाँ इस कैंपस में मौजूद तमाम स्कूल के तमाम मदारिस के मीर मौलिमान HMs तमाम भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके साथ यहाँ के कॉरपोरेटर सर, बाबू सर, अप्पू सर तमाम भी यहाँ पर मौजूद थे। ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे उर्दू सेंट्रल क्लस्टर में एक रूह रवां यानी कि एक केंद्र बिंदु जैसा होता है, एक कैंपस है जो बहुत ही उम्दा तरीक़े से मुनज़्ज़म तरीक़े से चलाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम भी मदारिस, जुमला 5 मदारिस हैं, 5 भी जो है एक दिल होकर हम ख्याल होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक मदरसा सिर्फ एक महकमे की या फिर असातिज़ा की जिम्मेदारी नहीं होती, इसकी कामयाबी और इसकी सुरखरुई के लिए माशिरा बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसकी बेहतरीन मिसाल इस कैंपस में हम दे सकते हैं। यहाँ पर असातिज़ा
और यहाँ के मीर मौलिमान और यहाँ के माशरे के कारकुनान बहुत ही हम ख्याल होकर हर एक काम को सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम सहूलियात को हम देख सकते हैं। जो भी सहूलियात की कमी है इसको वक्त ब वक्त एक गुजारिश के तहत हो या एक रिक्वेस्ट के तहत हो बहुत ही बखूबी तरीक़े से जो है MLA सर, हमारे तनवीर सेठ सर, हमारे नागिंद्रा सर, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी हमारे माशरे के अलग-अलग कारकुनान अलग-अलग पार्टीज़ के होने के बावजूद भी एक दिल होकर हम ख्याल होकर इस मदरसे की सिर्फ़ और सिर्फ इस मदरसे की बहबूदी के लिए काम अंजाम दे रहे हैं। ये निहायत ही खुशी की बात है। इसका मैं तहे दिल से हमारे महकमे की जानिब से भी तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2020ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಗೌಶೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 300 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಣೆತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಾಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾವರಣ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು 8 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತರಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बाबूदा बताए, अफ़ू का बहुत बड़ा ये अगर को देखो, सबका तो रब, भाई के तो शैतान का भाई, सबको लेकर चलते हैं। तो बाबूदा जो है हमारे एक बड़े भाई के सरकार, और इन्होंने है कि चेयरमैन थे। जब भी हमें आपको यहाँ क्या भी काम करते हैं इनको फ़ोन करते हैं, बाबूदा ऐसा तनवीर सेठ साहब कॉलेज को जो है मतलब कैंपस को जो है डेवलप करो घर को। बाबूदा कभी भी हमने रोक टोक करे नहीं। हमारे साथ में एक रहने के एक इंसान क्या करते थे तो खाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे। यहाँ मैडम आंकने आना अफू राउडी, वो सीमा मैडम के पास जाना और पोली वहाँ जाना, मेरे खिलाफ ऐसा करे। मैं भी उनके बातों में आको कॉलेज को मैं आता नहीं था। एक 4 महीने हो गए थे। बाबू साहब जो है नागेंद्रा सारा को 2 रूमा को ग्रांट्स देखो ही तो मैं आना के नाम मैं लब्बैक कर को बड़े भाई कर को बोल को इज्जत देख में आया। और भाई क्या सीखूँ कर को बोले तो लोगों का सुनवा सुनी पर गई तो जो है कामा होते नहीं। अब तुम्हें प्लांटेशन का बोले ना बाबूदा कुछ परसों बाबूदा के हाथ से बाबूदा की तो तारीफ़ करने की हमें ज़रूरत नहीं। हमारे बचपन से देख रही सूरज बाबू के ऐसा इनो उजाला देने वाले सूरज बाबूदा इनो। अब मंजे भी यहाँ बुला को काम करो गए। अब तनवीर सेठ साहब बोरवेल को एक लेटर देखो तो मैं गया नहीं बाबूदा इनो मैडम ही ना, और ये मैडम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो इन आए के बाद स्टेटस के अंदर सब मैं देखी हूँ बच्चों को जो है एक इंसानियत सीखें। नहीं तो हमें पार्क के अंदर है तो हर बच्चा दीवार के ऊपर से चढ़ को वॉचमैन को बंडे मारना, गाली देना, दीवार के ऊपर से जम कर शरारत बहुत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदब होना, इल्म शैतान के पास भी था। अदब आगा तो जो है खुद ब खुद जो है इल्म के अंदर अल्लाह ताला तरक्की देता है। मंजे यहाँ बाबूदा भी एक छोटा भाई समझ को साहब मंजे यहाँ CDC मेंबर बने
अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अब एक 2-3 महीने के बाद अब एक कैंपस का एक ये ले लो, वीडियोग्राफी कर लो। बाबूदा का भी ताउन है, बाबूदा भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लेटर दे को ही इंशाअल्लाह ये कैंपस जो है मैसूर नहीं पूरे कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट कैंपस के अंदर नंबर 1 आना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते वैसा काम करके कैंपस को सुधार लाती।